गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। कौन समस्या भल अछ? हां कौन पढ़िबा आजी? पशु पक्षी मानक विषय रे। पशु कहले पशु जाना गाई पशु बण जंगल किए रहती बाघ घरे गृहपालित पशु गाई मईसी छेली मेंढा जो मानू रखिकी लोक मैंने बिजनेस स्टार्ट करी पारंती टंका भी रोजगार कर पारंती। देखो एठी गोटे कार्ड अछि ए कार्ड रे कोन चित्र अछि? गाई कुकुर अछि। गाई छेली बिलुआ कुकुर चारटी चित्र अछि अछि कि नहीं देखि पाछो हेले एबे हम आगे प्रथम गाई विषय रे पढिबा। कौन गाई विषय पढ़ा? गाई गोटे गृहपालित पशु। गाईर चारोटी गोड़ दुईटी आखि दुईटी सिंग दुईटी कान आ कौन गोटाए लांज अच्छी गोटाए लांज नहीं देखी घरे गाई अच्छी किंतु गाई कौन खाए? अच्छा एबे हमें छेली विषय रे कहबा। छेली छेली देखिथिबो समस्ते छेली मध्य गृहपालित पशु। छेली घरे रखा जाए। छेली रो चारोटी गोड़ अछि गोटे लांज अछि दुईटी सिंग अछि दुईटी आखि मध्य अछि। छेली मध्य बोबाए। छेली केन बोबाए? अच्छा कहलो छेली मांस खांती कि नहीं? हां छेली देखबा को कला चितिरा नाली एमती माटिया ବିଭିନ୍ନ रंगର ଏବେ ଆମେ କୁକୁର ପାଖକୁ ଯିବା। କୁକୁର ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପାରୁଛ? କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଘରେ ରଖନ୍ତି ପୋଷା ଭାବେ ନହେଲେ କୁକୁର ବିଭିନ୍ନ ବାରରେ ବୁଲନ୍ତି। କୁକୁର କଣ ଖାଆନ୍ତି? ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରନ୍ତି? କୁକୁର କେମିତି ବୋବାଏ? ଭୋ 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 ବୋବାଏ। କୁକୁର କଣ କରେ? ଚୋର ଜଗେ। ଚୋର ଜଗେ କି ନାହିଁ? ଆଉ କଣ କରେ? କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପାରିବା? ଚୋର ଧରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖିଦେବେ ପୋଲିସ ମାନେ କୁକୁର ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଚୋର ଧରିବା କି ନାହିଁ? ହଁ କୁକୁରର ଦୁଇଟି କାନ ଅଛି ସିଂହ ଦୁଇଟି ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଆଖି ବି ଦୁଇଟି ଅଛି ଆଖି ଅଛି ନହେଲେ ସେ ଖାଇପାରିବେ କେମିତି? ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଲାଞ୍ଜ କେବେ